Malapit na po ako. May pasahero pa kasi ako ma'am. Nag-drop po pa po ako eh. Okay po, sige po. Sa EDSA ba mismo ma'am? Sa EDSA? Yung ma'am, papunta na po. Papunta na po. Ngayon po ma'am? Karin po. Apo. Yan ma'am, mauna po kayo. Kanan. Yan. Okay na po. Okay lang. Two week pala to no? 2 week. Kala ko 1 week lang. Hira lang po. Maghapon po din ako nabiyahe ma'am. Hanggang tanghali lang ako. Dito po no. Eh saglit tayo ma'am, bababa ako. Saglit tayo mahirap. Saglit lang po ma'am, saglit lang, bababa ako. Oh, sige po. Salamat po. Okay ito ma'am. Salamat din po ma'am, salamat po.